Good afternoon, my dear students. तमने समस्त भलो अछ? आज आमे गणेश विषय तमने देखि गणेश मुंडे हाथी सुना आज्ञा ए जानि जो काई गणेश मुंडे हाथी सुनला आम मन मुंडे कोणी गणेश मुंड से कोन आम मुंडे कोन ता मुंडे हाथी सुन लागिला रे तोरे कारण थी ना गणेश मुंडे काई हाथी सुन लागि छी तमने समस्त के जानि नो गणेश कार पुत्र की कहबे रे मते शिवंकर अब माता का नाम कोन पार्वती पार्वती आ शिवंकर पुत्र होची गणेश हैना माता पार्वती दिने कोन हिच ना शिवंक ऊपर कोप करिके रागी के कैलाश रु पळे शिव पार्वती कोन होती कैलाश रे होती ना कैलाश पर्वत के जाई छ कैलाश पर्वत तोडे जाई छ जदी काळे के जाई दोत ना छ कैलाश पर्वत के जाई कैलाश पर्वत रे शिव रु शिवंकर दुईटी पुत्र अछन ताके दुई पुत्र कोन कोन ताके कार्तिक गणेश को मान ना कोन रे गणेश कोन खाइते भल पांती लड्डू गणेश के लड्डू खाइए भल लागे आ कार्तिक करो भक्त कार्तिक करो मयूर गणेश जेतेबेले गणेश भी जन्म रे पार्वती दिने कोन हिच ना शिव को ऊपर कोप करिके रागी के दिने पळे आसले ओम बाबा माने देखि मां मन थोड़ा लागे बाप मान से तो एक मां मन रागी जी पळे आसुवे देख दिबो देख चला पूछ मां मन रागी जान बाप मान सेमति मां पार्वती भी कोन हेतले ना शिव को ऊपर रागी नॉर्मली से भी रागी से रागी ना घर छडी पळे हैला से ता जाई कि कोन होतले गोटे पोखरी कोण रे गाधी हैला से गाधीबा समय तांको मोळी रे गोटे सुंदर आकृति रे तैयारी हो जाय सेई आकृति रु के जन्म नेले गणेश जन्म नेले गणेश जन्म नेला परे गणेश जन्म नेले तांको नाम करथिले कि तांको डाकले गणेश बोली जो पार्वती माता पार्वती तांको नै गले गणेश गोटे गुंफा पाखरे माता पार्वती गणेश को कहले कि पहुंचिला परे कोन होला ना माता पार्वती गोटे यज्ञ करिवार थिला यज्ञ करिवार समस्त देखि यज्ञ कोन देखियो बाबाजी माने तो यज्ञ करथि बनर रे समस्त देखिथिबो यज्ञ करिवा गले यज्ञ कर कोन होला ना माता पार्वती कहले मु गुंफा भीतर यज्ञ करिवि तू कोन पुत्र तू कोन करिवो ना बाहर यज्ञ पहरा देबो देखियो ना घरे आमे देखिबो हम घर चोर न हो सेबे आमे गाउ देबे केंदी कुकुर को लगांती आउ लोक मानको सर्विस अनुसार ऐसा मानको भी दिए जाय से माने भी जगंती देखिदिबो सेमिति माता पार्वती ताको पुत्र को द्वार रे जगेले गुंफार द्वार कोडी जगेले गुंफार द्वार रे के जगेले गणेश जगेले शिव कोन कले पार्वती को नबा पे आसले कोन कले पार्वती माता पार्वती जे तो रागी की पळे आसले सेउटु कोन करबे पार्वती को नबा पे के आसले शिव निहाती लेके आसले नबा को जे आसले द्वार रे के थिले गणेश कहले ना हम जीव तुमको छाडी मोर मां को आदेश अछि मु भीतर को काहा को छाडी के कहले गणेश होउछे का कहते महादेव मु कहले हैला महादेव कहले महादेव को एकांत जी सीए भीतर को जीवे एक ए जो गणेश को एकांत जी सीए ताको बाहर को छाडी माने भीतर को छाडीबे ना जे तो इनको माता को आदेश अछि से काहा को छाडीबे नहीं से काहा को छाडी गणेश भी जानि नथले गणेश तो जन्म हो जन्म से जानि कि ताको बापा किए एपर्यंत ताको बापा बोली शिव से जानि गणेश हाउ ताको बापा से ताको के बापा के शिव पुत्र और पिता को भयंकर युद्ध रे कोन हिला जे तू मातृ शक्ति रे जन्म नै जंती के गणेश महाशक्ति पार्वती जने महाशक्ति बागु हारि गले के शिव महाशक्ति रो समारोह रे के जन्म नै जंती गणेश जन्म नै जंती गणेश को शिव हारि गले सब से विष्णु को बागु गले विष्णु को बागु जाई के तो पछले किपर भाबे गणेश को माने कोन सामान्य बालक गणेश शिव को भली कोन महादेव कोन से कोन भगवान हैला तांको पाखरे से मु हारि जाउची सेउटु विष्णु कहले कि ताको बेक काटी देले कोन हम तमे सेटु गुंफा भीतर को जाई परबो विष्णु को चक्रांत बळ रे कोन हला ना गणेश को बेक कथिला
ବେକ ଯେତେବେଳେ କଟିଗଲା ଗଣେଶଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ବେକ ମାନେ ବେକ ଗଣ୍ଠିଟା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଗଣେଶ ସେଉଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ଗଣେଶଙ୍କର ହେଲା। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଗଲେ? ଶିବ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିକି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଶିବ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ କିପରି ଭାବେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ? କିପରି ଆସିଲେ? ମୁଁ ତ ଗଣେଶକୁ ଜଗେଇଥିଲି, ଆପଣ କେମିତି ଆସିଲେ? ସେଉଠୁ କିଏ କହିଲେ? ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ଯେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେ କିଏ? ସେଉଠୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଚିହ୍ନଟ କଲେ କି ସେ ମୋ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ। ସେଉଠୁ ଯେହେତୁ ସେ ବେକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଯଦି ମୋ ଗଣେଶ ନ ବଞ୍ଚିବେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ହାରିଦେବେ। କିଏ? ମାତା ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ହାରିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ। କାହାକୁ? ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେଉଠୁ କଣ କରିବେ ସେମାନେ? ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଖୋଜା ଗଲା। ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ଖୋଜା ହେଲା ଗଣେଶଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ସେଠି କଣ ଦେଖିଲେ? ଶିବ ଦେଖିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ହାତୀ ବୁଲୁଛି। ହାତୀର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି କାଟି କଣ କଲେ? ଗଣେଶର ବେକରେ ଦେଲେ। ସେଉଠୁ ତାକୁ ନାମକରଣ ଦିଆଗଲା କଣ? ଗଜାନନ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଗଜର ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଛି କାହା ବେକରେ? ଗଣେଶଙ୍କ ବେକରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗଜାନନ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିଏ ଗଣପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛ? କିଏ ଶିଖିଛ କହିଲ? वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ସେ ପଦ ପଦେ ଗାଇବ, ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ ତା ସହିତ ହେଲା। ଗାଅ। वक्रतुण्डं महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्डाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ଆଉ କିଏ ଗଣେଶ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛ? नमोई प्रभुल बदर कासेव कुशबेनी कर करिंग पारस चिता प्रभु दीन जगतिक जहाँ प्रसाद निरंतर सकल विघ्न हुए दूर तांका पाये मालावती सिद्धि दियंतु गणपति। गुड्डी में ताली मारो। गजानन हे शुभानना गौरी मनो हर प्रिय नंदना गौरी मनो हर प्रिय नंदना पशुपति तनय गजानन ताली मारो तबे। पशुपति तनय गजानन हे आगे ठीक है। ये ना ଏବେ ତମକୁ ଯୋଉ ଗପ କହିବି ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ତମ ମତେ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ। ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ କିଏ? ମୂଷା। ଗଣେଶଙ୍କ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ? ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ପାର୍ବତୀ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ କିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ? ଗଣେଶ କେଉଁଥିରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ? ତାଙ୍କ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି କଟିଲା? ଶିବ ତାଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳରେ ତ୍ରିଶୂଳରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସକାଳ ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଗଣେଶଙ୍କ ବେକରେ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଛି? ହାତୀର ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଛି ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗଜାନନ। ହାତୀ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ତମମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ଯୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ କପଡ଼ା ଶୁଣି ଭଲ ଲାଗିଛି ରେ? ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୌରାଣିକ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ପୌରାଣିକ ମାନେ ମହାଭାରତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଭଲ ଲାଗେ।